नमस्कार कहवाक गले विचित्र दुनियार विचित्र नियम ए धरापृष्ठरे जो माने जन्मग्रहण कर जीवन काल भितर परीक्षार बेल आसए परीक्षार बेल को सेमानकु सामना करिया पड़ता है परीक्षार कथा कहले साधारणतः बुझाई थाए जो छात्र छात्री माने पाठ पढ़ुचंती गोटे क्लास रु आ गोटे क्लास को उत्तीर्ण होगापाई से जो परीक्षा देउचंती आज जो आम आलोचनार विषयवस्तु रखीचु परीक्षार बेल प्रकृत में यही परीक्षार बेल से छात्र छात्री परीक्षा को बुझाऊँगी ना अन्य किसी को बुझाऊँगी से संपर्क में आलोचना करवा एथि आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी मरणा आगे नमस्कार। परीक्षार बेल प्रति व्यक्ति विशेष गोटे समय आसी थाए जोटा कि कसटी पत्थर रे सुना को घसिया परी से व्यक्ति विशेष को घसा जाए मजा जाए जना पड़ जाए परीक्षा रे केते नंबर से रखिला कहतु कौन विषय वस्तु भगवान विचित्र सृष्टि मनीष गोटे सामाजिक प्राणी मनीष निजर परिवार सामाजिक स्थिति बंधु बांधव परिजन निजर लोक नहीं बचापी चेष्टा करे शत्रु मित्र एसबू जीवन में मनीषर व्यवहार अनुगामी अनुनियम अनुसार तैयारी होता है किंतु जी विदुर था पांडव मान श्रेष्ठ पांडव बोली विचार कराए विदुरंकर कहवा कथा अनुसार विदुरंकर किसी नीतिवाणी सब प्रचलित अच्छी तेरे विदुर किसी जिनिस को मनुष्यर जीवन सहित तैयारी करिसेंती जे से समय तार परीक्षा हुए अर्थात जीवनर सी घड़ी संधिपूल जिते से समय दे से परिमार्जित होकर आगू को बढ़े कहुए से परीक्षा पर से उत्तीर्ण हेले कहुए जे सी तार प्रकृत परिचय प्राप्त करे ताहा मनुष जीवन में बहुत शिखिबार विषय वस्तु एटी थाए विदुरंकर कहवा अनुसार जेतेबेले सुना को आम निआरे पकाऊ थाउ एवं कथार भी कहुए सुना जेते निआरे भाजी हम जेते निआरे पड़ो ता चमक सेते बढ़िबो तेणु सुनार अस्तित्व अग्नि परीक्षा को लेकिन विचार कराए सुना ठू गोटे जिनस आम शिखा मनुष्यर मनुष्यर मनटा को सी सुना भली रखा दरकार जीवन काल भितर अनेक झड़झंझा ता पाखक आसो अनेक विपद आपत्ति ता पाखक आसो निज मनटा को सी सुना भली साइति रखू जहाँफल प्रति परीक्षा से उत्तीर्ण हम एवं जीवन में सफलता प्राप्त कर विवाह पर पुत्रर आपण समस्ते बह करती पुओटे जन्म हुए झीटी जन्म हुए प्रति बापा माँ पुओ झील प्रति किसी आशा आकांक्षा थाए अनेक क्षेत्र में ताहा प्रतिपालित हुए न हो सकता हम जाना जितेबाला कौन पुओटी बह कर दिए बह कलापर तार बापा माँ प्रति तार परिजन प्रति तार कर्तव्य से विच्युत जमी न हो अर्थात आजिका जुगरे आम बह कलापर आम आम स्त्री को नहीं आम आम सहर को चलले आम एकांत बसवास कले आमर पूर्व सूरी माने बापा माँ जेजेबापा आम परिजन केमी देखुना से एक प्रकार स्वार्थपर होती तेणु विदुर से गोटे कथा कहले जदि बह पर भी तमर पुओ तम प्रति पुत्रर समस्त कर्तव्य करुच्ची तुम लालन पालन करुच्ची दायित्व नेउची ता ऋण को सी सुधुची जीवन ऋण भितर ताहले सी गोटे श्रेष्ठ पुत्र बोली विचार कराए तेणु जो मैंने आजिका जुगे पुओ हिसाब से अच्छा एवं बह कर सारी निज बापा माँ प्रति से कर्तव्य करूँ जहाद्वारा धर्मर नियम अनुसार विदुरंकर नियम अनुसार श्रेष्ठ पुत्र बोली विवेचना करा जाउछि जेतेबेले संपत्ति रे भाग बंटा करा जाए आपणकर घरर संपत्ति की भाग बंटा करा जिवो सेतेबेले भाईर परीक्षा निया जिवो अर्थात निजर भाईर संपत्ति को भाई माड़ी बसुची कि संपत्ति पे भाई भितर विवाद तैयारी होची कि ना भाई भाई भितर मधुर संपर्क रु बड़ भाई कि सान भाई कि मझिया भाई निजर संपत्ति को मध्य सुख पे शांति पे त्याग कर दउची जदि से क्षेत्र में भाई भितर सौहार्द्यपूर्ण वातावरण रोची से भातृत्व रोची स्नेह प्रेम ममता रोची तेल कहुई संपत्तिर बंटा समय जदि भाई तार कर्तव्य करे ताहले से भाईर परिचय मध्य समान परिमाण परिचय प्रकृत भावटा जना पड़े भीतर संस्कार थिला बापा माँ संस्कारित करते पारे सह्यनशीलता केते अच्छी जी भार नहीं पारे ताकू भाई बोली मध्य शास्त्र में कहुई तेणु जितेबाला घरर संपत्ति विभक्तिकरण कराए भाग बंटा कराए से समय गोटे भाई प्रति न्याय अन्याय विचार करी किछि त्याग करे ताकू श्रेष्ठ भाई बोली मध्य कहुई दरिद्रता समय स्त्रीर परीक्षा नि स्वामीर पकेट्रे आज पैसा अच्छी कि नहीं किंतु पैसा थाऊ न थाऊ मते शॉपिंग करिवार अच्छी मते सुना दरकार अच्छी मते गहना दरकार अच्छी मोर सब आवश्यकता से पूर्ण करथिबार अच्छी जने स्त्री विचार कला मो स्वामींकर स्वल्प आय मो स्वामींकर स्वल्प संपत्ति मो स्वामींकर स्वल्प आधार भितर मु चलिबी
ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ ଦରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସାଥ ଦେଲା, ତା ସହିତ ଖାନ୍ଦରେ ଖାନ୍ଦ ହାତ ମିଶାଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସଂସାରର ରଥକୁ ସେମାନେ ଚଳେଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ ଦରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପତ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ସବେ ବେସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଜହ ତିଷ୍ଠତି ସତ୍ଥବା। 6 ଗୋଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ 6 ଗୋଟି ବିପଦ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଉତ୍ସବେ ବେସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଘରେ ଅନ୍ନ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ନ କି ପରିବା ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ଉତ୍ସବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯମଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜଦ୍ୱାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ବିପତ୍ତି ସମୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଠିଆ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ସାଥ ଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ମଣିଷ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଏକା ରହିପାରିଲା, ସାଧନା କରିପାରିଲା, ଉପାସନା କରିପାରିଲା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଭୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିବ, ଡରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ, ନିଜର ଭାଷାକୁ, ନିଜର ପରିଭାଷାକୁ, ନିଜ ବଚନକୁ ଲଙ୍ଘି ନଥିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବ, କୁହାଯାଏ ଯଦି ଭୟ ସମୟରେ ଜଣେ ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୟର ହାର, ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନି, ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବନି, ନିଜର ଭଏସ୍କୁ, ନିଜର ସ୍ୱରକୁ, ନିଜର କଥାକୁ ସିଏ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ରଖିପାରିବ, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ ଭୟ ସମୟରେ ସତ୍ୟରେ ବିଜୟ ହୁଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ବିଦୁରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଠିଆ କରେ, ନିଜକୁ ପୁଅ ଭାବରେ, ଭାଇ ଭାବରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ କରେ, ସିଏ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର ସିଏ ଜୀବନରେ କେତେ ନିଜେ କର୍ମ କରିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ବିଚାରବନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଦୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ପୁତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ, ମିତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ କର, ତୁମେ ନିହାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ମଣିଷର ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା। ନିହାତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ବୋଲି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାମରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।